क्या आपके साथ भी जन्नात हैं? क्या आपके घर में किसी रूह का वजूद है? क्या बदरूहें इर्द गिर्द फिर रही हैं? क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है? ये आप कैसे पता करेंगे? किस तरह आपको मालूम होगा कि आपके साथ जन्नात हैं और इनसे छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता है? ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में आज आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या का नाब्दु व या का नस्तईन। मिस लाला रुख अपने चैनल लाला रुख ऑफिशियल के साथ हाजिर हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आखिर तक देखें, क्योंकि आखिर में आपको एक बहुत खूबसूरत सा वजीफ़ा दूंगी। आज का हमारा वीडियो जो है ये इसलिए बनाया गया है, बना रही हूँ मैं, क्योंकि पिछले सिर्फ 5 दिन में मुझे कोई 50 से 70 फ़ोन आ चुके हैं जो जन्नात और रूहों के बारे में हैं। अब पिछले 2-3 दिन से मैं शोज़ भी ऐसे ही कर रही हूँ। बात ये है कि क्या जन्नात का वजूद तो है, इससे तो हम मुनफ़ी या नफ़ी हो ही नहीं सकते। जिनके बारे में एक पूरी सूरत उतरी हो कुरान पाक में, सूरह जिन, जिनके बारे में कि हमें ये भी पता है कि शैतान जो है वो एक जिन था। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि जी जन्नात का वजूद है या नहीं है? हाँ, आपके साथ है या नहीं है, इसका कैसे पता कर सकते हैं? बात ये है कि ये एक ऐसी मखलूक हैं जो कि दुनिया में हमसे पहले आए थे, हमसे पहले उतारे गए थे और इनका वजूद इस पूरी दुनिया में था। क्या हुआ कि जब अल्लाह ताला ने अपनी इज़्न से इंसान को दुनिया में भेजा, तो इन जन्नात का वजूद तब भी था। आहिस्ता आहिस्ता इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ती गई, जन्नात की पॉपुलेशन भी वैसे ही बढ़ रही थी। उनकी भी हमारी तरह शादियाँ होती हैं, फैमिली होती है, दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं। उनकी भी अपनी रीत रवाज होते हैं, उनके भी अपने मज़हब होते हैं, मज़ाहिब होते हैं। इनमें भी अच्छे जन्नात होते हैं, बुरे जन्नात होते हैं। बात ये है कि जब तक आप किसी को छेड़ेंगे नहीं, ऐसे ही है जैसे हम एक बिल्डिंग में रहते हैं, कि कराची में जैसे फ्लैट्स में रहना बहुत ज़्यादा आम है। वहाँ पर जब तक आप किसी को तंग नहीं करेंगे, किसी की स्पेस को इन्वेड नहीं करेंगे, किसी के अंदर घुस कर उनको तंग ना करें, तब तक वो आपको तंग नहीं करते। हाँ, कोई जिन आप पर या कोई जिन्नी आप पर आशिक हो जाए, वो एक बिल्कुल सेपरेट स्टोरी होती है और ये भी होता है। जन्नात आप पर आशिक भी हो सकते हैं, मेल एंड फीमेल। जब हम ये लफ्ज़ जिन इस्तेमाल करते हैं, इसमें मेल फीमेल की कोई डिस्क्रेपेंसी नहीं आती। इसमें दोनों मखलूक़ात के बारे में, दोनों जिन्स के बारे में ज़िक्र होगा। मेरे साथ पिछले 30-35 साल से कोई ना कोई वजूद, भले वो कोई रूह की फ़ॉर्म में हो या जन्नात की फ़ॉर्म में हो, मेरे साथ चलते रहते हैं। पहले मेरे साथ एक बाबा थे, कोई पीर थे, जो भी थे वो मेरा ख़्याल रखते थे, मेरे साथ होते थे, मुझे जगाते थे नमाज़ के लिए। अगर मैं कोई गलत काम करती थी तो मुझे एक थप्पड़ पड़ता था। मेरे बच्चे इधर-उधर हिलते थे, वो अगर नमाज़ मिस करें तो। इस तरह के वाक़यात हमारे घर में होते थे, चीज़ें उड़ती थीं, चली जाती थीं, गायब हो जाती थीं। अब भी मेरे साथ 4 जिन थे, 2 चले गए हैं मेरी फ्रेंड के पास, 2 मेरे पास हैं। अब मुझे जो कॉल्स आती हैं, बाज़ तो इतने भयानक वाक़यात होते हैं कि उनका के बारे में सिर्फ़ सोचते ही आपको डर लगने लगता है। यानी कि आम तौर पर जो महसूस होता है वो ये होता है कि आपको हमेशा ये मख़लूक, भले वो जिन हो या रूह हो, आपको पाफ़नीलियर विज़न, आपकी जो साइड की ये है, यहाँ पे हमेशा आपको कोई साया या वजूद या उनका एहसास महसूस होगा। कभी ऐसा होता है कि आपके घर में पर्दे हिलने लगते हैं। अगर कोई आप पे जादू करता है, वो डिफ़रेंट चीज़ आ जाती है। हम इस वक़्त जादू को डिस्कस नहीं करेंगे। हम जन्नात के वजूद को और रूह के वजूद को डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ़। जन्नात अपने वजूद का आपको ऐसे एहसास दिलाते हैं कि या तो आपको अपने यहाँ वज़न महसूस होता है सर में, और आपको शदीद किस्म का सर दर्द रहता है और आपकी तबीयत ख़राब होने लगती है, आपको उल्टियाँ भी आ सकती हैं और आपको ऐसा हलक खुश्क बार-बार होता है, आपको पानी पीने की महसूस होती है ज़रूरत। इसी तरह आपकी चीज़ें इधर से उधर हो जाती हैं, वो आपकी चीज़ों के साथ छेड़-छाड़ करते हैं। आप इनसे बात कर सकते हैं, ये भी एक मख़लूक है, अल्लाह की बनाई हुई मख़लूक है। आप इनसे पोलाइटली बात करें। ये आपको ऊँची आवाज़ में बात नहीं करनी, आपने इनसे दिमाग से बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी, कैसे हैं आप? कौन हैं? क्या आप मुझसे बात करना पसंद करेंगे? अच्छा, ठीक है। इस वक़्त एक नए जिन का मेरे घर में एंट्री हुई है।
اور کل رات کو میں نے جو شو کیا تھا وہ اس کے بعد سے میرے ساتھ ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اب آپ کو میں ایک فارمولا بتاتی ہوں، آپ کوئی بھیجنے کا بتا دیتی ہوں. اتنا مشکل کام نہیں ہے، چونکہ یہ مخلوقات صرف آپ کو تنگ کرنے کے لیے، انلیس کسی نے کہ موکل بھیجا ہے اور آپ پہ کالا جادو کیا ہے، وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. اگر ایسی کسی کی حاضری ہو گئی، آ گئے کوئی، اس کو حاضری نہیں کہتے، اس کو موجودگی کہتے ہیں. موجود ہے، آ گئے ہیں کوئی، تو آپ نے بہت آسان کام کرنا ہے. 4 کل کون ہے جس کو نہیں آتا؟ ہمیں کافرون اکثر بھول جاتا ہے کیونکہ ہم اس کو اپنے روزمرہ کی زندگی میں 3 کل کو ہی شامل کرتے ہیں. آپ نے ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھ کو ایسے دعا کی طرح اٹھانا ہے اور آپ نے چاروں کل، ہر کل کے 4 کل پڑھ کے پھونک مارنی ہے، اور اس کو اپنے سر سے شروع کر کے کندھوں پہ، پورا اپنے جسم پہ، پاؤں پہ لا کے ایسے ہاتھ دونوں سے چھٹک دینا ہے جیسے اپنے اوپر سے کچھ اتار رہے ہیں. ہر نماز کے بعد 3 دفعہ 4 کل، 3 دفعہ 4 کل. ویری ایزی فارمولا. یہ آپ 10 سے 11 دن کریں، 21 دن کریں، جب تک کہ آپ کو یہ احساس نہ ہو جائے کہ یہ وجود میرے گھر سے جا چکے ہیں. یہ آپ کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے اپنے گھر سے کسی بھی ایسی مخلوق کو دور کرنے کا جو آپ کو احساس دلا رہی ہے کہ میں ہوں. اگر آپ کو تنگ نہیں کر رہی تو اٹس آل رائٹ، رہنے دیں. اگر آپ کھانا رکھتے ہیں، بعض دفعہ آپ پلیٹ میں کھانا رکھتے ہیں، آپ کو یاد نہیں رہتا. جنات کو میٹھی چیزیں بہت پسند ہیں. آپ سوجی کا حلوہ بنا لیں، ایک پلیٹ میں کچن میں رکھائیں، ایک پلیٹ اپنی اندر لے آئیں، دیکھیں آپ کا کچن والا غائب ہو گیا یا رکھا ہوا ہے. یہ میں کر کے دیکھ چکی ہوں. میری ایک جاننے والی تھی، وہ کسی باہر ہالینڈ میں کہاں رہتی تھی، وہ مجھے پیسے بھیجتی تھی کہ اپنے جنات کے لیے سوچی کا حلوہ بنا کر رکھے، اور میں اپنے اوپر والے کمرے میں اپنے پرانے گھر میں رکھتی تھی اور وہ غائب ہو جاتا تھا. ان سے آپ دعائیں کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے ساتھ بات کریں، اور یہ آپ کے گھر کا، فیملی کا ممبر بھی بن سکتے ہیں. اگر آپ کو ڈر لگتا ہے اور آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ یہ آپ کے گھر میں رہیں، تو جو میں نے آپ کو ابھی عمل بتایا ہے اس کو کر لیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحمت رکھے گا. وہ رحمان و رحیم ہے. آپ کا گھر پاک اور صاف ہو جائے گا، آپ کا جسم، آپ کی روح، آپ ہر چیز سے دور ہو جائیں گے اگر آپ یہ فارمولا اپنے ساتھ لگاتار کرتے رہیں ہر نماز کے بعد. اور اگر آپ روز اس کو کریں، روز اگر 5 نمازوں کے بعد نہیں کرتے تو مغرب کی نماز کے بعد کریں یا عشاء کی نماز کے بعد ایک دفعہ کر لیں. انشاءاللہ آپ سکون اور آرام کی زندگی گزاریں گے. آپ یقین کیجئے ان مخلوقات سے جان چھڑانا اتنا مشکل کام نہیں ہے. بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں تمام وہم، یہ ہمارے وہم ہوتے ہیں جو ہمیں مبتلا کرتے ہیں اس شک میں کہ ہمارے ساتھ جنات ہیں. ان کا وجود ہونا اور ان کے بارے میں صرف وہم ہونا، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. دیکھیں ہم لوگوں کو بچپن سے ہی ڈرایا جاتا ہے ان تمام مخلوقات سے، تو یہ ہمارے اندر ایک خوف یا ڈر، جو سورہ ناس میں جس چیز کا ذکر ہے، وسوس الخناس، آپ کے اندر ایک خوف اور ڈر، غیر ایسی چیز کا جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے، اس کا وہم آپ کو بعض دفعہ اس چیز میں مبتلا کر دیتا ہے کہ میرے ساتھ کسی چیز کا وجود ہے. اس کو ہم نے تفصیل سے بتایا ہے کہ کس طرح سے اس کو دور کیا جا سکتا ہے. جزاک اللہ خیر.